Hello guys, welcome back to my channel guys. Kali ini saya membawakan anda drone footage di Sebauh Bintulu ya guys. Jom kita layan drone footage daripada channel saya guys. Selamat menonton.
sini video saya kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel saya guys. Terima kasih kerana menyokong channel saya guys. Bye bye.